Saya Damar Kurniawan dari kelas 11 PKR 3. Di sini saya akan merangkai sistem klakson. 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 Pertama-tama kita akan dengan bahasa Amin. Sing ngono kene lho. Coba piro no? Telu. Wes belum telu kok. Belum telu kok. Coba nang 30. Aduh. Terus masai guys engko. ora paling sipil. Neng. Kakak. Kamu dulu, kacek. Wes, kita coba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.